आदाब वन नेशन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं शफीउल्लाह खान। इतिहास का सबसे बड़ा दिन जिसे ब्लैक डे के नाम से जाना जाता था, अब इसे आने वाले दिनों में 2025 के नाम से 6 दिसंबर 2025 को फाउंडेशन डे के नाम से जाना जाएगा, जहां बाबरी मस्जिद के 6 दिसंबर को शहीद होने की वजह से इस दिन ब्लैक डे मुसलमान मनाया करते थे। आने वाले दिनों में आने वाले लोग और आने वाला साल इसे फाउंडेशन डे के तौर पे मनाने जा रहा है, जहां मुर्शिदाबाद के जनाब हुमायूं कबीर की मेहनत और लगन और मुर्शिदाबाद इलाके के सभी मुसलमान के इकाइयों की वजह से यहां पे एक बाबरी मस्जिद दोबारा से कायम की जा रही है। देख सकते हैं मुर्शिदाबाद के मुसलमानों में जोश व खरोश किस तरह से कांधे मिला के शाना बशाना हुमायूं कबीर का साथ दे रहे हैं। ये लोग पीछे नहीं हट रहे हैं, अपने सरों पे ईंट उठा कर ले जा रहे हैं। 6 दिसंबर को फाउंडेशन डे के दिन जहां बुनियाद देने का एक ऐलान किया था हुमायूं कबीर ने, आज वो वादा हुमायूं कबीर ने पूरा किया। 6 दिसंबर के दिन मुर्शिदाबाद इलाके में हुमायूं कबीर ने आज बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखकर अपने कॉल को पूरा किया। यूँ तो बीजेपी मुसलमानों का कट्टर दुश्मन माना जाता है, आरएसएस मुसलमानों का दुश्मन माना जाता है। मस्जिद मदरसों के नाम पे इनका नाम पहले आता है, मगर ऐसा क्या हो गया जो बीजेपी खामोश है? बनने जा रही है बाबरी मस्जिद मुर्शिदाबाद में, बीजेपी खामोश। ঘটনা বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম মালিক ইয়াউমিদ্দিন ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم। ये हमारी क्वेश्चन है, आज ये कौन जो इकट्ठा हुआ है इसमें দেখতে পাচ্ছেন বাবরি মসজিদের যে ইসে সেখানে বাচ্চা ছেলেরা ইট নিয়ে যাচ্ছে সামনে সামনে যাও সবাই আসসালামু আলাইকুম। যারা এসবিআই এর ট্রাস্টির অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকাচ্ছেন তাদের করে জোরে অনুরোধ করছি, লিমিট ক্রস করে গিয়েছে। এসবিআই অ্যাকাউন্টের চিফ ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলেছি, আজকে কোনো মতেই পারবে না, টাকা আজকে থেকে নিতে পারবে না। আগামীকাল থেকে আবার আপনারা যে যেমন পারবেন সাহায্য করবেন। আজকে এসবিআই অ্যাকাউন্টে যে লিমিট ছিল সেই লিমিট ক্রস করে গিয়েছে, অ্যাকাউন্টে টাকা অ্যাকসেপ্ট করতে পারছে। আর যারা এখানে টাকা দান করছেন তারা এখানে যার যার মতো করে পারবেন। আমাদের দানের বাক্স আছে, লোক আছে, কাউন্টার আছে, সেখানে ক্যাশ আপনারা দান করতে পারেন। আর যারা অ্যাকাউন্টে ক্যানারে টাকা মারছেন দয়া করে আজকে মারবেন না, কারণ এসবিআই যে অ্যাকাউন্ট ট্রাস্টের সেটা লিমিট ক্রস করে গিয়েছে। ম্যানেজাররা বলছে আজকে হুমায়ুন কবির বাবরি মসজিদ বলছি কোরআন তেলাওয়াতের পরে দুয়াটা ওনারা করবে, তো কিছু বক্তব্য। হ্যাঁ ঠিক আছে, একটা বিষয় শুনে নেন। 20 থেকে 25 মিনিট বা হার্ডলি 30 মিনিটের মধ্যে কোরআন খতম হয়ে যাবে। এটা কমপ্লিট করার মধ্যে দিয়েই আমাদের যে সৌদি আরব থেকে
মসজিদে নবমী থেকে मज़ीद যে अपडेट्स के মেহমান लिए এসছে चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें और अपने किसी भी एड्स या न्यूज़ के लिए हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा पेज फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मौजूद है। जय हिंद।